Daghang salamat, Miss Annabel. Ug maayong buntag sa tanang naminaw nato karon sa DYMR. We are live sa Radyo Pilipinas. Ug maayong adlaw sa tanang nagtan-aw nato sa Sky Cable. We are on delayed telecast every Thursday over Sky Cable Cebu. Kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency, and welcome to another Kapihan sa PIA Forum. We are live gikan dinhi sa Philippine Information Agency Regional Office sa Cebu City, and ang ato ang kapihan karon, no, we will be featuring again ato ang every month naman ni nato nga bisita gyud gikan sa Department of Health kay ubay-ubay man din ilahang mga kinahanglang i-discuss ng mga updates. So for this month, for today, no, ang ato ang mga bisita, ang ato ang mga medical officers, no, gikan sa Department of Health, and naapod kay bisita karon ang before with DOH, but now with the Aversely Child, Sanitarium, and General Hospital. So before we continue, no, before we start with our discussion, I'd like to, of course, introduce ang ato ang all-male panel for this morning. On my left, na ato ang Medical Officer 3, si Dr. Shelbay Blanco. Maayong buntag, Doc. Sa tanan. Hangtod karon bisag wala na siya sa DOH, ang ato ang medical specialist sa Aversely Child, Sanitarium, and General Hospital, si Dr. Joanri Riveral. Maayong buntag, Doc, o Happy New Year. Maayong buntag, Happy New Year, Pit Senior. Oh, Pit Senior po. Oo. May panahon pa ko, maayong buntag yun na. Yes. And ato ang nurse too, of course, from the Regional Office gihapon of the Department of Health, si Mr. Mario Natividad. Yes, may buntag sa tanan. And welcome to our Kapihan. So, natay tulong ka topics, no, nga atong pagkahisgutan karong during our forum. We will be discussing the World Leprosy Day and Sinulog preparations, no, because the health aspect medyo wa pa man gyud siya nahisgutan. Every time ang madunggan nato karon, no, from our authorities are the security side, then of course ang local government side, what are the preparations being done, especially since karong weekend na yun ang highlights, no, ang major highlights of the Sinulog Festival. So what are on the health side, ang atong health officials, what are they doing to prepare for the Sinulog celebration? And of course, noon, early this year, naatay na monitor, no, we heard from the announcements of the Department of Health na naa sila yung mga scholarship program nga gi-offer, so pagkahisgutan nato nino. And of course, if there are other updates, we will also be tackling it in our 1-hour forum. So unahon siguro nato ang ato ang Sinulog na preparations, because this is the one that will be this weekend naman yun ang highlight nato. So Doc, kung sa may ato ang mga from DOH, what are the preparations, and of course the reminders to the public, those who will be celebrating Sinulog. Well, this coming alayan we get that together with the Basilica, and then sa PNP, of course, and sa OCD, and most especially sa Cebu City Disaster Risk Reduction Office, and sa Provincial Health Office, and well, this coming procession, well, of course, karon nagsugod naman gid ang novena. Nagid tay mga medical teams within the vicinity sa Basilica. And of course, this coming procession sa karong Sabado, nasa tay mga medical teams nga i-deploy, and a total of 24 to 25 teams along the processional route. And then, well, of course, sa CONSAD, this is in coordination with both public and private hospitals and agencies. And of course, this coming CONSAD sa Mardi Gras na mismo sa Domingo, naasan tayo mga medical teams again nga gi-deploy sa carousel route, and then this would be headed by Cebu Medical Society, of course. Doc, kaning kanon na ay 24 to 25 teams along the procession route, and of course napuntay di station nga medical teams sa Basilica. Dali ra ma-identify, no? Makita ra man ni sila dayon. Yes, dali ra makita, and natay mga gipamutang yun post nga medical team signs, and then naasad sa within the Basilica na ang Red Cross kita ang handle. So if ever, no, adunay mga health or emergencies, yes,
they can just easily, dahil lang makita Dali nato, no, maduol nato ni ato ang mga medical teams. Pero last year, Doc, at gusto may mga, what were the emergencies or health concerns that you responded to, the DOH responded to in Well, last year's Sinulog? based on statistics, mostly kuan kanang high blood, hypertension, and then katong kuan sa diabetes, and of course katong mga taong hyperventilation, and naasad tayo mga katong mga claustrophobic nga mga individuals. Of course kay duot naman ang kuan, especially to dapit sa Basilica, sa moto mga na kuan nag near syncope na kuyapan, and mo to'y gi-attend sa most of the medical teams na gi-deploy. So with those, no, nga katong hypertensive, those who are diabetic, and then katong na ay suffering from claustrophobia, and kanang mag-hyper, I think those are panic attacks, ba Panic tawagan na attacks, nila, no? So, kung sa may ato ang ano-ani, Doc, what can we advise to those who are listening to us and those who be watching us, no, nga? Kung sa may angay nilang buhaton before they go to the, kung sa preparasyon nga angay nilang ite. Well, for kanang aduna naging mga sakitdaan, if they can gauge themselves man sad kung kaya gyud nila. So kung kaya ra and they are fit for such activities, pwede na sila mo attend yun. But then kung tanaw nila dili yun kaya, then they can opt to stay at home para at least dili na lang yun sila sa walay mga emergency nga mahitabo. But then for those nga kaya pwede na sila mo tumar og ilang taban yun, maintenance medications. And then katong mga more so with diabetes, naging tendency nga mag-hypoglycemia, mubos ilang sugar tungod sa activities nga lakaw and doot-doot. So they can bring snacks or candies nga pwede nilang pan as kung maglaing na gid ilang paminaw. So, pura kinahanglan jud tong nga maano, no? Okay, last year, there mo to yung respond to nga ang DOH nag-responde ato nga mga health issues. So, bring snacks with you, of course, water. Yes. Oo, di na Especially. to kalimtan ang tubig unya ang atong mga tambal maintenance, no? Make sure that you are well prepared for the physical nga kanang stress that involved in Yes, okay. oo. Sige, so atong balikan niya si Dr. Shelbay, no, because of course na yung mga pangutana po ng ato ang media later on, but karon aside from the Sinulog, we're also observing the World Leprosy Day. So Doc Joanri, unsa may Joanri at sa ato ang mga advisories o mga detalye ani? Actually, ato ang World Leprosy Day, ato sa ulo punta sa katapusan Domingo sa January. So ato lang i-advise kana mo tayo mga activities na mga Sinulog, plus ada mga programs na mo gi-apas, no? Like year in man. At same time, this coming 3rd week of February, sa ulo gipunta og Leprosy Week. Leprosy So this Week, is important to four provinces nga mag-prepare sila ani mag-celebrate. But in terms of the program, all year round. Oo, oo. So for your information, pa ako raw nag-base sa Aversely, no? But still I am handling the program sa Leprosy, no? Then what team karon atong tema karong tuiga sa about sa World Leprosy Day is prevent disabilities in children, find, treat and cure all leprosy cases. Muna ko na all year round. Kaysa una matay prevention sa matay kato nga stigma discriminations for persons with leprosy. At sila mga tao ato silang ihugoy-hugoy nga as long as they are being treated. And then apot sa katima gyapon nga zero leprosy sa Philippines, no? Nga wa ito mga kaso. It means nga ang tanang mga tao sa mga community aware na kung sa kanang sakit nga leprosy. So it means ka bisag nanas na mga kaso pero nagtambal na. So it means gipang siksik na tong all the municipalities, all the barrios, tanan mga kuan nga lugar nga nakita ang ginato nga nasa leprosy kitambala na may zero leprosy cases. So tibok tuig. So as of now nga to mga kaso atong focus karong tuiga, no? Is more on children. Kaya ganing leprosy is more on this will cause disabilities in the future. In fact, we develop again sa ato ang rehabilitations and preventions of impairments and disabilities sa Aversely sa Sanitarium. So we need a PT and OT
Kunya, we have also teach all the persons with leprosy. Kinaamot yung mga tao dito nga mga nag-leprosy sa una, wala kapalian, kaya they were confined sa Aversely, di na ganahan pa uli. So, ang ito mo, kami nag-handle na nila. So, manang itudluan naman sila about self-care. So, karang self-care, nga sila ilang ng lawas, sila na yung mga depicted ng lawas, ilang bantayan nga, dili ma-disable in the future. So, we focus children, kay it means nga, o mga bata, makita na ito nga, disabled na, late na ito na meditate, kay posible nagtago-tago, wag sila kay bawa kung sila mga programa nga ito. So, muna nga, posible na ng source, posible ang mga parents. So, in fact, last year, amo na hindi ko nakita nga ito ang mga less than 15 years old children, namin nakita mga kaso nga na iban, mga pito, na unong. So, lima ka po itong but still, we have to consolidate these findings. Local ni siya, Doc, no? Sa Region 7 ni siya. Region 7 sa 4 provinces, no? It's Bohol, Negros, Cebu, and Siquijor. So, that's why we also conducted series of trainings to the doctors and other healthcare providers, nurses, the midwives, and even the BSW. Then, we have also a close coordinations with the LGO because sila may tagiya sa mga area, diya kay implementors. Kami lang mong nila, they should know how to handle or how to detect early signs of leprosy. So karon ari dito sa mga disability nga to prevent disabilities in the future, kami nga sila nga leprosy is already curable and can be treated at home, treatment is available free pag yun. Wala lang mo pa na karon. But then, nagtuo sila nga, natambalan ng tuot, pero gano'n na-deform sila. Muna nga, we have to prevent these disabilities in the future. So we are conducting trainings to our healthcare providers nga how to prevent this disability, especially to the children. Kay dili assurance nga they took all the medications, unya na clear na sila ana, pero naagihapoy pa si risgo di ay of deformity. Kay actually ang atong treatment is multi-drug therapy, no? MDT. Free pag siya, ang atong purpose is to cut the transmission. So once makatumar ka ng tampala, so within 2 weeks to 1 month, di na siya manakot. So not necessarily natin i-confine ang Aversely. So muna we have also criteria who are those people who are those persons with leprosy na i-confine but not for a long time. So muna lang yung po hospital, ma-discharge ka, ulit na no? So wala na siya itong gibuhan. Kanang, unsa may mga symptoms, ani Doc, kay inyong usa sa focus sa inyong kampanya is early signs detect for the, siguro importante also for siguro parents o sa mga katawan nga mahibaw how to detect the early detection of the leprosy. So actually, leprosy is a mycobacterium. Bacteria, dili sa virus, dili sa fungus, but this is a mycobacterium leprae, a relative of tuberculosis. This will manifest, ano na siya mo istar sa inyong nerve. Kanang nerve na nag-supply sa imong skin, muna ang imong skin, magpula-pula, magputi-puti. Ang ikatulo, ang kanang iyang pula-pula, puti-puti, dili sa katol, dili siya makabadyag, ato siyang testingan. So murag nag-numb na. Kaya na-involve man ang imong nerve sa imong skin, so kung imo na hikapon, dili ikaw mismo ang kanang examiner, di sa kabadyag. So sometimes pag dinaya na sila nga murag katol, pero i-examine nimo, patanawon pag nimo, makabadyag kunuhay. So because our skin naman tayo mga nerve index, maka-feel usay init, usay bugnaw, usay gahi, usay humo, no? Pero however, ang imong skin na naapektuhan na nga supply na nga skin sa naapektuhan na nga nerve. So inigikap nimo, bisag init mo na usay makakos na sa disability kay mapasok na magkamot may sakit even up to the extremities, no? Na nga we have to examine eyes, hands and feet. So ang manifestation sa palit, magpula-pula, magputi-puti. Muna ikonsulta sa itong mga health center because our treatment is available free. So in fact, this coming February, 3rd week na take lattice cookies activity, nga namin mga ointments among ipagdala nga, posibleng fungus, tagaan para fungus, allergy, tagaan para allergy, unya, naamang ganit siya ka na infected ang imong samat mong palit, sa ni antibiotic ointment free kaya pa na siya. Muna yung protada. Kanus ani siya, Doc? Sa 3rd week na sa February, in fact, atong mga 4 provinces, no? Amo na sila taga-instruction nga mag-lattice cookies mo para makita mo o mga kaso nga leprosy, posible ka na sakit sa panit, leprosy siya. Because not all skin lesions o mga lapakas ng panit kana ang leprosy. Posible allergy, no? Para so ma-determine na nga inya mo seek na sila medical consultation. We have to avoid all our healthcare providers amo nang i-train. Yes. Doc, ang inyong less than 15-year-old children, ang inyong gi-focus po karon, no?
sa inyong campaign? Why we focus it? Because our children, daghan ba, sila ba mo guys sa tuwa ni katiguang nato, hindi mo trabaho sila. But then, we try to find also nga, nanay source na possibility gulang, ilang lolo maka, ilang mama, papa, because they're unaware nga, leprosy, matakot na, ako kay palipipawan sa itong mga kaisuna. Ang pagtakot sa leprosy, diha ka, upa na leprosy din ka. Prolong contact, kailangan na sa 5 to 10 years. Okay. Kanya, di siya kaliwat, kay atong kultura sa itong mga katawhan karon, atong Filipino culture, nga, naatag na sa kabalay, na ang lulo ng mga apo, na tara, no? May sakit, di sila patambal, ato ng takot. So muna, we have do something about the program nga contact tracing activity. Kung na kaso nga mo nakita among tanaw ilang sakot o pamilya ka posible natapta na early signs na. So, as young as unsa nga age, doctor, wala pili ni siya ang actually, less than 5 years old, posible matakdan na ang bata. Kaya ang sa bata, inikataw na matay bakuna nga BCG. So muna mo pahuntas to nga di katibihon, dili siya ka mag-leprosy o ubang mga sakit. So more than 5 years old niya, masige ka kontak, sige kauban sa balay yun nga, na usa ka sakot pamilya nga, wa magtambal, nagsige siya spread sa iyang laway. Droplet ang ato ang mode of transmission. Dili na kanang aerosol na nang padagwa, droplet. So ang iyang laway, millions of sila nga matapot. So once matapot na nimo, wa kay panguntras imong lawas, posible nga mag-inene sa stage imong nerve, ang imong nerve express imong palit, muna magpula-pula magpula. And it can take 5 years before 5 to 10 years. 5 to 10 years before mo manifest na ang symptoms. Out sa ang program namin, contact tracing activity, active case finding, katong ilang mga contact sa una, amo na kita na posible na sila early signs of leprosy, tambal ita. So, importante yun, no? Especially lagi sama sa kiingon ni Doc, no? Nga kitang ka nang na ang lolo, ang inahan, amahan, ang anak pa sa anak, naatanan sa usa ka panimalay. So, with everyone inside, mas easier to spread ang ang disease, ang sakit. So, importante yun nang na mo avail ta sa mga ilahang gi-offer nga So katong mga servisyo na ito karon sa atong private o sa even private hospital amo nag-train sila about how to detect early signs of leprosy. Kaya para nga din sila ang taguan kaya kana pwedeng kumalan. So, unang tanaw nila ang katong skin discoloration. Ilang yung palit nila like color niya. Posible, leprosy na. Okay. Libre man po ang pagpatambal ani Doc, di ba? Oo. So, of course, no, later on, na mo balik lang ta ni Dr. Riveral for the World Leprosy Day and Week ng mga other activities siguro, no? O data. I'm sure ang media mga tanaw niya sa data, mga number of cases. But before we go there, of course, no, ang DOH scholarship program nga gi-offer for this year. Sige, Sir Mario, say ato ang updates. Yes, good morning everyone. Kaning scholarship program sa Department of Health has been resurrected in order for us to meet the goals and strategies of the Philippine Health Agenda and the overall goals of the universal healthcare, which is actually to make essential health services accessible and available to all Filipinos, especially sa ato ang mga pupri, and also i-address nato ang inadequacy of healthcare professionals sa ato ang mga priority areas. So for now, there are 2 identified primary courses nga gi-cover aning free-service scholarship program sa Department of Health, which are medicine and also midwifery. For the medical schools nga affiliated or partnered with the Department of Health is we have University of Cebu School of Medicine, which is situated sa Uwano Avenue, Mandaue City. Another one is we have Southwestern University Pinma, kaning located sa Orhelio. And meanwhile, sa midwifery, kay kuan lang, ang nakapasar sa ato ang validation for the partner schools at midwifery is we have University of Bohol, which is also situated in Palma Street, Tagbilaran City. The process in order for our mga applicants to avail this scholarship program is for them to apply directly to our partner schools. So atong partner schools, they are the one provided with the prerogative as to what are the requirements and qualifications in accepting applicants under the Department of Health scholarship program. So, under sa atong scholarship program, unsa may mga benefits, unsa may mga ma-avail nila? Free ang tuition fee or are there also allowances? Well, the good thing of the scholarship program of the Department of Health is that it encompasses everything. So it means to say that the approved scholars are covered 100%. They're not going to pay anything since Department of Health will shoulder kanang kung anong ilahang tuition fee and other school-related fees
And whatever amount na dili makover sa Department of Health is going to be shouldered or counterpart by our partner schools. That's the reason why we have partner schools, because more na siya kanang social responsibility sa nila in order for us to provide kanang opportunities to our less privileged but very deserving students sa So, counterparts sa schools na apo dito. Pero Yes. sa conditions na to, like, after they graduate, the scholars, a scholarship program, what are the requirements from them? With the requirements for them to avail the scholarship program, for the schools that we have are very generic as of the moment. Kay supposedly sila na mo communicate sa ilahang scholarship coordinators among partner schools. So if ever kanang mo approach sila sa sa regional office, ang mo provide is the generic responses, which are they need to undergo the process of enrollment sa school, and they need to reach the minimum requirements of the school to be admitted in them. Then after that, they are able to apply. So basically what I know so far sa University of Cebu, ang ilahang requirements for them to avail scholarship programs, not only sa Department of Health, because ang UC Med as well, University of Cebu School of Medicine, they offer other scholarship program. Ang ilahang requirement is that they need to have an NMAT score of 80 and above. They need to be schooling sila for the last 3 years, and they don't have failing grades sa ilahang pre-med nga course. And then, of course, they're going to conduct an assessment man and interview regarding the willingness of that particular scholar in providing service to the public after the program. Kay naman tayo gitawag na return of service. Okay, ng return of service, meaning to say, ang graduates na to, kinahanglan mo, ni sila mo serve sa, sige daw. Yes. Yes. Ang kanin niya, return of service na to how many years sila, or kung pila ka years sila covered under the scholarship program, you multiply that by 2, and that's the total number of the years of their return of service. For example, they are under the scholarship program for 4 years, so you multiply that by 2, so that's a total of 8 years. However, though, out of the 8 years, the first 3 years sa ilahang return of service, they're going to work under the deployment program of the Department of Health, which we call the Doctors of the Various Programs. That's the first 3 years. So under this, so the good thing, another one of this one is, after they graduate, naa sila yung work na naghuwat sa ilaha, and then they are properly compensated mansad. Then, Return of service, that's already with salary. yes, Paid that's with naman salary siya, paid, yeah. oo. And of course, they na-deduct sa ilahang salary ang kanang gasto sa ilahang scholarship, of course. Oo, Yes. so and at the same time, wala na sila yung problema for looking for employment. Kaya Yes, that's correct. guaranteed na ang employment after. So this is a really good project. No, but you Yes. said ganyan ni Resurrect. So meaning to say, naatoy pila ka years nga. Pause. Before, it was initially called Pinoy MD. But for pila ka years siya na pause na to, was it? Dugay ba siya or? Ubay-ubay suds siya, but so far recently lang na siya nabalik pag 2017. That's the time. That's the time nga ni kuan na naka-receive yung guidelines gikan sa central office. Naabay cap on the number of scholars na dawaton under the program, or unlimited ba ning ato ang anyone who's interested? Well, with the Department of Health, there's no ceiling of the number of scholars that we're going to accept. However, this is actually provided as the option of our partner schools, since they're the one counterparting the kanang other finances. So currently, ang sa University of Cebu, they have provided only 2 slots for the scholarship program. Meanwhile, sa Southwestern University Finma is we have 4 approved scholars. Then, I'm currently kanang negotiating with them regarding the number of kanang slots that they're going to provide for the school year of 2018 and 2019. However, we don't have the specific numbers as of the moment. And aside from that, just last week, Friday, we have completed a meeting with the University of Visayas, Gulyas. They are also interested in partnering with us sa scholarship program, but we are still under negotiation, so that once we have finished the mga questions, clarifications, then perhaps, or we have a strong hope nga ang University of Visayas Gulyas is mo partner with us. Since bago pa mapun na to yung start, Yes. no? After na-resurrect lang siya. So, ang UC Med and Southwestern University Finma for the medicine Yes. na mga medicine course, while the midwifery is
ang University of Bohol for now. Yes, Mao na ba that's ang correct. school nga offer ani nga course? Kay ang sa panugod sa midwifery na to is a bachelor's degree na siya. So we have the PSM. Ang other schools man gud nato diri sa Central Visayas is they only offer the 2 years. Nasa nag-offer 4 years, unfortunately, dili sila check accredited. Kay one of the qualifications to ang partner schools is they need to be accredited by the Commission on Higher Education. And so far, ang University of Bohol pa ang nakapasar ana I niya. see. So maybe hopefully no in the succeeding school years makapasar naman siya accredited na ang other schools, they can Yes. also be part na of the program so that there will be more choices for ato ang future doctors no to apply sa unsa nga school ilang ganahan. So pagkakaroon maybe our friends from the media who are here will who have questions you can ask. So sige. Yung lang indicate ko niya sa imuhang media outlet. Hi, I'm Tessa Francis Taylor. I'm from Sunstar. I'm an intern. I was just gonna ask Dr. Riveral, where would this the services be? Where could the people access the services that they're going to give them? Yes, for the third for the February 3rd week Actually, the program is all year round. year. But it is just only a celebration nga we are, people in the community are aware nga we are celebrating World Leprosy Day. So all the provinces, Bohol na nasa lain area, specifically mura Tagbiran City. Yes. Ang sa Dumaguete, mura aron ng ihel tingali sa other Sambongita. Amo na nang gisapot no nga sila nasa lain mga funding sana ha. Ang sa Cebu City, mura posible at Tumis Pedilien. Amo na nang iplano. I don't know pa sa kaning sa Sikihor, kay salamat Sikihor. Basta they will celebrate Leprosy Week kanang sa February. But for regards to the services, ang atong mga RSUs, no, atong mga city head office, they know really how to manage or how to detect early signs of leprosy. About the figure, sir, in Region 7 or maybe just in Cebu, pila naman ang ato ang Actually, ang among recorded- gigamit sa una nga data is small on prevalence rate. Yes. So atong standard is less than 1 per 15,000 population. But now, among kuha na mo, muna bang compare nga mura pili kay maayo. So we try to base on there are areas nga mura ba og nagtako-tako. Mura ba kanang nag-focus na ko sa area bitaw no? Ana siya. So muna among tanaw karon as of now amo ko nang tanaw mga because of the different programs at the Department of Health. Sometimes they focus ato ang leprosy. One of the neglected tropical diseases. They know it, but then even how to manage it, still they have the stigma. But now we try to teach them, educate them what is all about leprosy nga dili na ang nga taguan because they are part of society. So muna ato among ibuhat karon nga there are mga areas na daghan og kaso muna akong i-focus. Kaya tanaw nimo murag zero, pero inig-adto nimo naa di ay. So because still in the part nga nag-deny gyud sila nga dili leprosy ila sakit. Ana siya. Ang last year ato nga kaso mo pare-pareha gyud po sa 2016, no? 15. So karon ba ato aron nga quarterly din annual, mo lang gyud po plus, but we have to confirm. Kay in fact, one of the area nga among giadto last July and September i-declare before ang Sikihor nga wa sila kaso papadato na mo na ako sa 35 cases, new cases, no? 35. Oh. So duha na ka municipality. So this coming March or April kingali mo focus sa Bantayan. You have to maybe you have to declare nga zero leprosy nga ang tanan anak mga tao di among ipagsiksik through the efforts partnership sa to ang NGO kay ilaha mga they will implement, no? We try to guide them sa DOH nga side. So muna nga early signs, tanaw na mo ito, natin makita nga reform na. So it means nga, maybe, what is the activity or maybe other mga activities ilang i-focus, muna we have to know nga, how true nga, inana man yun. Then nag-ato na mo, with support sa WHO and even sa atong department, as central office, lahat may makita. Pero sa Region 7, Doc, isa nga province ang pinakadapat ng cases. Wa pa niya, amo pa niya ipang-evaluate kay last year, ang kaso, mara mga in terms sa Bohol, sa Cebu province, na amo ko partner kay atong Cebu City Clinic.
And even sa Aversely mo na yung tampo-tampo ng kadang kaso kay most people dili na matos ng health center, more dito sa Cebu Clinic, matong Aversely, Cebu Clinic ba. Private na sa entity nga ato ng partner sa research na sila. Kanang sa may krita ba, no? Yung ano ko palagon, muna itong partner kay po. And even Aversely sa Sanitarium, all the people kay di naman dili masalig sa ato mga health center. Kung we have to focus nga atong ibalikan nga naman dito na kulang sa Department of Health. So we guided him, all the LGUs, we guided him nga unsa ni atong mga program. So ping ang mga pasyente adyan lang sila kutom. So otherwise, o pare sa Cebu Clinic, kaya mo sali sa ito, mga doktor sa mga Radyo, sumari o Aversely, amo ay pong ibalik sa lahat ito. Muna namin mga kontak na namin, pasyente dito, tanawan nyo ha. Balik-balik mo na yung mga gwapo kayo mo ang communication in terms sa atong pag-care sa pasyente. Dok, nanong ipakata na ba ilaing hospital dili sa region na ang communicator like Actually, similar to Aversely? wala kay we have 8 centarias in the whole Philippines. Usa ni ang Aversely sa Sanitarium na nakita sa Visayas region. Sa region 6 na ato ang sa Iloilo, sa Santa Barbara, we have also in Cotabato, we have also Solo Sanitarium, we have also mga Sanitarium. Ang kinadakan nato karon katong sa Tala, no, sa Caloocan City, katong DOH. But still, out of that, ang atong Sanitarium nag-function na not only as Leprosy, but a General Hospital. General Hospital, So, oo. firstly, daghang kayong mga tao, daghang kayong mga muso sa outpatient department, nasa tayong mga anak, nasa tayong mga surgical, pediatric, muna ka, open na kayo sila. It means, atong mga tao, hindi na sila mahandog sa mga tao na with leprosy, so sa mga. Sama sa una namang to stigma before good, but curable naman good ni siya karon. Oo, so maunay nga na wala na yung Libre pa, stigma. dapat, no? Libre pag yun, oo. So wala yun dapat ikahadlok, no? Kung nasa yung makitang At symptoms. least nga, nagaguba na ang ilang mga tudlo, ilang mga kamot, do not expect atong mga tao itampal na ito, manunok sila ilang mga tudlo. Muna ito lang i-focus nga, ang mga bata at okay naman tayo, to prevent diseases in children, we have to find them, treat them, and even cure them with regards to the cases of leprosy. Early detection ang kinahanglan. Sige. Question. You see daw na may duha ka slots no nga approved sa Southwest Upat, so na may unong Yes. scholars karon. Yes, there are 6. How about sa University of Bohol? Ang sa University of Bohol manggod kay it's kind of unfortunate kay naka-receive mi sa guidelines pagka June na. Dahil nag-start na ang school year sa 2017-2018 sa University of Bohol pag June sad. So that's the reason why they opted na lang to start with us sa sunod na school term, which is 2018-2019. And currently they have submitted 12 names pa as of the moment, but they are still willing to shoulder up to 20. Up to 20? Yes. As of now, 17? As of now, 12 pa ang ilang i-submit nga names. Yes. How That about is for midwifery. sa scholarship, kinala ba freshman yun? Or No, not necessarily. Okay. Under sa scholarship program ang good is kanang ang sa of course sa ato ang medicine is they need to have a kanang pre-med course, and then they can apply during the first year, and then kato sa uban nga na-enrolled na sa school, they can also apply for the scholarship even though nag-second year na sila, third year, and fourth year. So not necessarily they need to start first year. Yes. Ang sa kuan lang nato, ang sa to ang midwifery, since it's a bachelor's degree, so katong wala pa kahuman sa katong 2-year nga course sa to midwifery, they need to start sa first year. However, katong mo proceed na third year and fourth year, they need to pass the license one to be previously sa ato niya to get the bachelor's degree sa midwifery. sa kuan, sir, how about, kansan siya na stop, sir, ang program sa inyong scholarship? If I'm not mistaken, pagka 4 years ago ni siya na kuan, or 3 to 4 years, na-stop ni siya, But katong nga time, although na-stop siya kay katong mga na-enrolled under sa scholarship is ipatiwas dito sila. Sa reason, sir? For now, ang kuan na to niya is kanang support sa budget. Ang kuan kay concept ang kaning sad sa scholarship program nato is kaning ang iyang increase sa iyang allowances, and then the tuition fee covered is kaning depending on the availability of funds man sad ni siya. But so far last year kay nag-conduct man to sila og kanang
consultative meeting sa tanang regional offices together with our central office. They are focusing the budget for this year sa Department of Health sa scholarship program. So, wala siya limit to pilay for this year? For this year, ang correct is mag-agad na ta sa slot nga i-provide sa atong partner schools. But for the Department of Health, wala ra tayo i-provide nga kanang ceiling sa number of scholars na to. Sa age limit, ang kuan na jud ma'am is, of course, they need to kanang think of their kanang return of service, no? Ang ilahar jud hunahuna na niya. Kay of course, sa ato ang DTTV program ang good, as much as possible, kanang kuan sila, kanang below 60 years old. Kay of course, mag-count man sa number of years sa return of service nimo. Kay kinahanglan kay sa under sa Dr. Sudoporius program, of course, they are gonna be kanang deployed sa ato ang mga disadvantaged areas, far-flung areas. So maghunahuna sa healthcare sa ato ang sa ato ang physician. Kay lain sa kayo ang atong physician mo provide og service ato ang sa ato ang mga pasyente mo lang hinay mahimong pasyente. So mo sa nato ang gibasihan. Regardless mo ni sir sa ilang financial status? Yes, regardless of financial status, but of course we give priority to those nga mga mga anak sa ato ang mga government employees. Yes. Kay para man siya nga scholarship program is especially kanang formulated sa ato ang mga poor and then less privileged but very deserving student. Again, they are given the priority, but of course we still give chance to those nga we can say middle salary nga mga families, of course, but still cannot afford the medicine course because of course it's really expensive man siya. Yes, kabahin gapon sa kuan yung sa scholarship gihapon. Yes, It's a very interesting topic actually. So, this started how long? Na-color siya ma'am, nabalik ko siya pagka 2017 last year. That's why nabalik siya, nahunong siya sa 2013. So, ano siya sa nagsugod? Akatong pinakakuan, itong Pinoy MD. Dili ko pala sa Pinoy MD, kaya ang akong i-handle na car is akato ng pagbalik na niya. Ang precursor ani is Pinoy MD. Which is mga 10 years ago. Kaya, di ba? More or less. More or less, 10 years ago. How much is the ceiling that you give per budget per scholar? Ang atong scholarship ani ma'am, kung ma-approve na siya sa scholarship program is they're going to receive financial allowances and then also they're covered sa tuition fee and other school fees. How much? Currently, sa ato ang tuition fee covered for the school year 2017 and 2018, that's 100,000 peso. That's per school year. That's per year. So if you're going to divide it per semester, that's 50,000 per semester. And then for the midwiferys, we have 40,000 per year. So again, per semester, that's 20,000. Now regarding the allowances, they're going to receive book allowance, uniform allowance, miscellaneous allowance. Those are per semester nila nga mga allowances. Okay. They're also receiving monthly allowances. We have the transportation, living subsidy, lodging allowance, and aside from that, they're also covered with PhilHealth, said ma'am. So everything is given like your tanan. Yes. PhilHealth. So it's kaning 100,000 Is per student per year. Yes. So 50,000 Per semester. Yes. Kung exceed ani ang ilang bayaran sa school, so Ang partner na school ay bahala na-shoulder, na. yes. Okay. Ibalik ta sa imong katong imong aim guys. Because this was resurrected, di ba? Kasi namatay niya ni So, unsa ganito inyong aim ani? Ang kuan lang ma'am is to meet the goals, strategies, and overall goals sa ato ang Philippine health agenda and of course the universal health care, which is actually to provide again or to meet the essential healthcare services to be available and accessible to all Filipinos, especially the poor. And also we have identified man nga ato ang mga priority areas kay in need jud sila og mga healthcare professionals. So there is inequitable distribution of our healthcare professionals kay majority man sa mga graduates is of course they are going to focus on mga cities in which they can receive more benefits and then they can practice nga ilahang mga profession ang pag-grow sa ilang profession ba. So that's why nga gikuan ni siya nga scholarship program para maka-produce ta og mga doctors who are willing to provide service to the public. Kay kanang public health is dili wala kayo siya na kuan na focus ato ang mga graduates.
So that's the reason why we are ang scholarship program is to aim to produce kind of mga graduates who are willing to serve the public jud. Na naman tayo return of service. Mga back doctors sa barrio. Mm-hmm. Similar. Actually, Yes. mao na siya Mao dyan na siya. sinugdanan. Oh, DTTV. Ang the products of the DOH actually the products of the DOH scholars sila ang gikuan to become DTTVs Okay. or doctors to the barrios. Okay, so ang update ron, how many of those scholars that are actively working with DOH now to serve the public? Ang DTTV na to. Ang DTTV na to, for now, is we have 33, if I'm not 33, mistaken, yes. And then, some of them, kay kanang nag-return of service sa sila, kay they graduated man sa kanang mga state universities. So, when they graduated sa state universities, is nasa na sila return of service. So, they need to work in the government nga mga facilities. So, naisay nag-apply sa ato. But since kanang nag-start na niyang pre-service medical scholarship 2017, so wala pa tayong mga graduates nga na-produce for this current nga kuan nga administration. So, kato ka rin 33 itong sa una pa Ito sa una pa na siya. Sa Region 7 lang ni? That's ang 33 sa Region 7 na siya na to. Wow, daghan na sila. So, they're distributed all over the All over Region 7. Yes. Okay, naman tayo mga kuano ang kaning mga municipalities na to, if they're going to request for DTTVs, they need to send that to the central office. And of course, central office has provided certain criteria in order to identify which municipalities are considered priority areas. Then kaniya to ang kanang mga ni-apply sa DTTV, ato na sila dito ipang deploy. Kung saan ng priority areas ninyo? Health priority areas ka na? Kanang mga areas na to mga kanang doctorless, mga geographically identified disadvantaged areas, parkland areas. Yes. Ubay-ubay pa pala. Poorest of the poor. Poorest of the poor ng mga We still provinces. have a lot of those areas in Region 7. Mga GIDA na to ma'am is nag-identify to currently ang na may certain sector nga nag-identify nila and we're waiting for their kanang kuan kaning updated data. Na ba may concern study kung sa ato adire kay nga maka nga we are in need of medical practitioners. Sa ka doctor pinagration niya sa yang mag-cater nga That's according to the kuan to the World Health Organization nga kuan. No, that's 1:20 as per kuan. Might be katapos. 1:20,000. 1 is 20,000 there is sa Philippines. Yes. Mao na siya minimum. Mao na minimum. But unfortunately, kana siya nga kanang ideal nga kanang doctor-patient ratio is wala pa dyan na siya ma-realize. So And that's why. the 1:20,000, the current, muna siya ang karon no, na situation. That doesn't even, wala pa na to na siya, wala pa na siya na-segregate kung ang doctor is private or doctor is public. Ang Wala. siya sa sa public. Or public ni siya yun. Ang one one is- public doctor for every 20,000. 20,000 population. Okay. The ideal one? The ideal ratio. That's the ideal ratio. Ideal Karon sa That's the Region 7, idea. kung sa ratio na to? Sa Region 7? Currently is 1:33,000 if I am not mistaken. Oh my 1:33,000. Okay. So, layo-layo pa na sa So idea. you need how many doctors you need? For now is wala pa i-set nga kuan ang ato ang central office for the kuan for the kailan naka-deploy naman sa DTTV sa atong region sa within Region 7 and that is also again as per the kuan sa availability of funds na to kay atong mga DTTV. Of course they need to be properly compensated man sa Bitaw. Mhm. So, kung kuan, sila may atong kinahanglan unta yun nga mga doctors karon. Yun. Okay, Sa supposedly, Region 7. okay, supposedly is per municipalities, they need to have kanang municipal health officer and then kanang mag-cater sila again is to 1:20,000 ng mga kuan. But naman tayo mga municipalities nga ang ilahang number of population is na-exceed na niya. So that's why they're requesting assistance. So ang number of kanang DTTVs nga gi-require sa nato sa central i-require sa central office is again that is depending on the availability of funds and then they're going to gather data man sa na sila kung unsa nga mga municipalities ang naay mga kanang mga doctorless, they have municipal health officers, pila ka bog ilang human resources for health. Yes, gi-kuan dyan na siya. Nam dyan ay thorough
analysis na niya before sila mag-set of numbers. So, one doctor per municipality, unta to. Or one doctor. Ideally, but then Or per barangay health center. ideally dapat one doctor, one municipality. Pero ang common sa Gidron is currently I for one came from a municipality nga nagkuhan ko dito. Overburden lang sa kaya ang doctor. So magkuhan pa og mga programs at the same time magkuhan pa gid na sila o mangonsulta pa gyud. So they're doing both clinician at the same time public health practitioner pag yun. So mo na nga overburden, so ang tendency yun is makakuan yun sila, makapuyon at the same time plus the fact nga they have to implement health programs pag yun. So mo na nga usahay dili yun sila makakuan sa duha ka aspect nga kuan sa mag-clinician o public health. So mo na nga usahay sa maniglag yun na ang kuan. So mo na kinahanglan yun more doctors actually. Nurse po. Oh, of course, nurses. Kaya ubang nurses, they can augment unsay trabaho sa doctors. So, Okay, siya encouraging information kayo is, sa mga- na siya sa mga deployment program. And so far, what I know sa ato ang deployment program, no, nga, ang sa ilahang need is we're going, since ang kanan sa department is to augment the health human resources, human resources for health rather. So, ang kuan niya, ang basis niya kung pila to kabuok ang kuan ang mga municipalities nga nagkuha og health kanang mga resources for the mga nurses, mga special public health associate. So, mo na siya ang i-quantify nila, then they're going to target those areas. Okay. The very encouraged, let's say, kaning situation ang on the ground medyo kulang, no, kinahanglan tag doctors, but there is hope, there is encouraging news from DOH kay through the scholarship program na revive, hopefully ma-address na ni nato, no, in the coming years. So we are running out of time. Nya ato ang live nga ato ang on air karon sa Radyo Pilipinas, no, we will have to cut off kay for our 1-hour program. But of course, we have discussed so much, no. I'd like to ask our guests here who have been really very sa ilahang discussion, no. Very informative ang ilahang gihatag, i-share nga mga updates sa ato, but I'd like to ask them for their closing remarks and probably from Dr. Blanco pod ang kaning ato ang additional updates or additional advisories for Sinulog, no, sa iyahang wrap up. So we'll start with Dr. Shelbay. Yes, first and foremost, karon man yun is in addition sa atong naisgutan na unpredictable kay ang weather. So as much as possible kung mo attend ta og mga sinulog activities, we must bring with us umbrella. Kay importante whether init or whether ulan, at least prepared ta kay para malikayan sa nato later on na magkasakit ta. And sa gingon pa ni ma'am, always bring with you water para di ta ma-dehydrate. More so with kana ato mga maintenance medication for those mga tao nga naay mga balatian na sa lawas daan. And second, always bring with you, always wear actually comfortable clothes. And then, kung makadala ta og extra shirts, much better para dili ta in kaso mabasa ta or panington ta, at least natay extra shirt. And handkerchief or towel pwede sa ta magdala. And always bring with you sad food or snack or candies para in kaso gutomon ta, natay balon and katong more so katong sa mga naay sakit nga diabetes para malikayan natong hypoglycemia. And katong mga nanay sakit but then kaya gusto gyud mo attend kay devotion nila sa kuan sa Niño, dapat just bring along with you a person nga pwede ninyong makaaga in kaso na kuan, and then pwede sad makadala ninyo kung naagid may batio na in the long run. And then katong sa mga parents na gusto sa dalon ang mga bata, dapat bantayan yun nila ang bata nila, or kung butangan na lang yun og identification mark tags para dili kaso mawala naagi nakabutang ito nga kuan cell phone numbers and then address sa para at least na kuan nga contact number. And
well, of course, para malikayan na to ang stampede, always do not be in a hurry. So, of course, kita tanan mao na maging niya atong kuan debosyon sa Santo Niño, Cebuanos or dili Cebuanos. So, ang ato lang is we can have a safe Sinulog festivities. So, kaya, so, ang kuan lang sa Department of Health is be mindful of your health and be mindful of kids sa inyong dalon, especially mga bata and kids inyo. Kung na sila emergency, they're going through something na, they're feeling na wala na silang malipong, you just need to look for the stations, health stations. We have stations along the route. Along the route, no? Easily identifiable sa masagingon ni Doc Laniha na ay Red Cross. And of course, atong mga health practitioners who are nasa ambulance yet ready. Ayan. Besides So, pangitaan lang ng ato ang mga health personnel or health stations along the procession route. Of course, si Dr. Riveral. Wala mo kayo oras, no? Okay. Actually, atong pagkabantay atong mga panics, kaya not knowing, kana yung mga puti-puti, pula-pulas yung mga panic, posibleng sanda ka na, no? So, at least we have to take care of our tanan, personal hygiene, maligaw ka pirme, and then atong health na kayo mga gimintin, labi na kadaghonan, bago tayo nagpasko, bago tayo nagbagong tuig, yan, nagkaroon na tayo pitch nyo sinulog, napagit kay February atong Valentine's Day. So, it's so happen nga muna atong Ash Wednesday pag yun, no? Muna nga, at least we should know, importante ka itong pan, kaya may panik, lahit na ta, no? Muna nga, we should know, we should be concerned sa itong mga pamilya, atong mahal kinabuhi, atong panit, atong ipagkabantayan. Daghang salamat. Thank you, Doc, no? Kilatis kutis muna siya. Sirs? Yes. I'm inviting everyone, especially to those ato ang mga potential doctors and midwives and those who wish to realize their dreams in becoming doctors or midwives, minus the financial burden, to kind of apply and avail this privilege nung ma-under sa Department Scholarship Program, Department of Health Scholarship Program. So if kana mag-inquire lang mo sa requirements and qualification, you could directly approach ang ato ang mga partner schools. We have University of Cebu School of Medicine, Southwestern University of Pinma, and we have also University of Bohol. Now, since we don't have time on June, no, kay limited na tayo ang 1 hour. 1 hour is really not enough. If you have questions or kanang clarification regarding the guidelines, the procedures, you can always kanang visit or drop by our office sa DOH RO7, that's in Osmania Boulevard, Cebu City. And you can look for me. Just ask the guards sa kanang Health Human Resource Development Unit or HHRDU or the training, and look for me, Mario Natividad, so that I will be able to entertain all your queries. For the scholarship, BTTB na to nga program na to interested and the future health practitioners in the public sector. So we would like to thank, of course, daghang salamat ato ang Department of Health, no? Ato ang mga bisita gikan sa Department of Health. Unya doon na pa man putay Kapihan next month. Rather, so basi katong topic na po niya ang health during Valentine's Day celebration, no? So heart na siya. Let's look forward to that. And of course, we'd like to thank Sky Cable. Kay those who failed to catch our 1 hour na program over DYMR, you can still watch us on Sky Cable Channel 53 every Thursday. Ugma na ni siya gikan sa alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. So to everyone, have a healthy and safe Pit Senior celebration. May buntag.